आम्ही घराकडेन परत येऊन पळय जाल्यार ही सामकी सकाळी हिरोईन जाल्ली ती सामकी सांजे मंजुलिका जावन सामकी थंय बसली आनी जेवताली सामकी म्हाका काकूट दिसली. आमी बीन मागीर तिका वांटेकार जाले आनी आमी बीन परत जेवले आनी मागीर इट वॉज अ टायम फॉर केक कटिंग ऑफ ब्राइड टू बी. कॉंग्रॅच्युलेशन्स अँड सेलिब्रेशन्स. हॅपी बर्थडे. कितले काटा दिसभर आवाज जालो तो कमी म्हूण आमी रातीन लोकांक उठोवपा लागून 12 सुमार सामके लायले बॉम्ब. रोखडोच दुसरो दीस उजवाडलो. हांव उठलो आनी दोळे पुसून पळयत जाल्यार कितें व्हंकलेचो बापूय न्हवऱ्याच्या हाती लामांडिवो दिला आनी ताका घेवन गेलो स्टेजीर लग्नाच्या. हे आनी कितें काय म्हूण आमी कितें कमी आमी बीन तिकाय न्हेसले एकदम नवे नवे कुर्ता घातले आनी आमी पावले लग्नाक. लग्ना वचून पयलीं डेकोरेशन पयलें. डेकोरेशन सामकी बेस्ट आसलें आनी सायडीन नांव पळयतकीर आमकां कळ्ळें आमी तेज्याच लग्ना आयला म्हूण. अकरा जावन 12 मिनटां मुहूर्त आसलो आनी 11 जावन 20 मिनटां कितें काय म्हळ्यार हो व्हंकले बापूय सामको नवे कपडे घालून सामके हिरो जावन व्हडले व्हडले हिरो सुद्दां हेजे मुखार फाटल्यान हे सगळ्याक घेवन सामको रॅम्प वॉक करता आनी फोटोग्राफर सामके तेजे फोटो काडपाक सामके तडपडटा. कितें हाडला गोड गोड बोला संक्रांत पेडे हाड रे. साकर सदां खाता आमी. हय. सो फायनली व्हंकल न्हवऱ्यान 7 फेरे मारपाक सुरवात केली आनी आजीवन एकमेकाचो साथ दिवपाचो सोपूत घेतलो. मागीर असो एक मुमेंट येता जेन्ना आवय बापूय आपलो एक काळजाचो कुडको दुसऱ्यागेर धाडटा आनी तो मुमेंट रडली शिवाय एक्सप्रेस करपाक शकत ना कोण.